Saludos astronavegantes, soy Antonio Salinas y estos son los dados de Einstein, como sabéis. Estamos en un momento súper especial, ya estoy viendo que están entrando los chats. Saludos a Factoría Nostromo, siempre a nuestro lado, gracias amigos. Y bueno, estuvimos en el lanzamiento del James Webb, os hemos puesto muchos vídeos hablando de la importancia histórica de este telescopio, de todo lo que nos va a avanzar y todo lo que nos va a enseñar. Y hoy es el gran momento, un momento histórico en la ciencia, una nueva edad de oro de la astronomía se abre justo hoy, porque después de los 6 meses de calibración, o sea, llegó a su punto de observación, ha estado 6 meses calibrándose, nos mostró una primera imagen, os acordáis, hace una semana, todavía muy rojiza y tal, pero que ya nos daba una idea de la potencia extrema de este telescopio. Ayer por la noche Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quiso presentar la primera fotografía de este paquete de 5 fotografías que creo que nos van a mostrar, y hoy es el día. Hoy estamos aquí para disfrutar con todos de este momento. Y yo quería hacer un previo pequeñito para explicaros, porque sabéis que se han filtrado las primeras imágenes de lo que vamos a ver, y me gustaría enseñaros por lo menos que sepáis qué es lo que vamos a ver, ¿no? O qué es lo que nos van a mostrar. Yo había preparado antes, mirad, esta es la foto que ayer presentó Joe Biden, es de la zona, el clip se llama SMAC, perdonad que con el cable de la web no lo veo, 0723. Mirad qué pelotazo, qué maravilla, qué absolutamente alucinante. Esto es una brizna pequeñita del universo que el James Webb ha estado fotografiando durante 10 horas. Los que conocéis un poquito de fotografía sabéis que en condiciones de oscuridad, cuando hay poca iluminación, las cámaras, el obturador se deja abierto durante unos segundos y tal, sin movimiento, se capta así mucha luz y entonces pues se puede captar una fotografía. El telescopio espacial hace algo parecido y en esta ocasión utilizó solo 10 horas para captar este pelotazo. Estamos viendo una imagen de hace 13.000 millones de años. Solo 700 millones de años, perdón, después del momento de la creación o del momento en el que surgió todo. Mirad hasta dónde hemos podido llegar. Es que es alucinante. Incluso podéis ver cómo en la parte central se puede ver un poco de curvatura. Seguramente hayan pillado una especie de lente gravitacional, que no sé si en algún vídeo lo hemos podido comentar. Son los lugares donde hay mucha masa, materia oscura o materia normal, lo que es el espacio se dobla como si fuera una lente, y la luz, al pasar a través de ella, actúa como si pasara a través de una lente, nos permite llegar aún más lejos. Bueno, pues en este caso creo que es posible que nos lo expliquen, pero creo que hay alguna lente gravitacional de por medio. Pero mirad los puntitos que veis, esa luz en medio brillante, creo que es una estrella, pero todo lo demás son galaxias. Hace 100 años solamente pensábamos que solo había una galaxia. Y ahora mirad, en una brizna del universo, mirad lo que hemos encontrado. Luego vamos a ver una comparativa un poquito más adelante, una comparativa entre lo que pudo captar de esta misma zona el Hubble, un magnífico telescopio que también nos ha dado mucha alegría, ¿no? Pero que se queda muy pequeñito al lado de la potencia del James Webb. Mirad, otra de las imágenes que nos van a mostrar es la nebulosa de Carina. Es una nebulosa que ha sido muy estudiada y que, bueno, el problema que tenemos con las nebulosas es que toda la parte que vemos por aquí es toda la parte brillante que nos da el color y eso, es polvo al final.
El infrarrojo nos va a permitir ver lo que hay dentro de esas grandes nubes de gas, que seguramente sean estrellas recién nacidas, ¿no? Porque recordad que las nebulosas al final son viveros de estrellas. Con el telescopio espacial Spitzer pudimos tener una primera muestra de esta nebulosa carina en el infrarrojo, pero el James Webb es mucho más potente. Si veis un poquito atrás en el canal, veréis esa imagen que os digo yo del Spitzer, que fue también espectacular, y veremos a ver lo que nos muestra ahora el James Webb. Esta nebulosa está a nada menos que 7500 años luz de distancia de la Tierra, muy lejos. Pero es lejos donde el telescopio tiene toda su potencia. Quizás en los objetivos más cercanos es donde la luminosidad de los objetivos le puede dificultar. Doy un saludo también a equipo Raudive, que está aquí disfrutando con nosotros de las imágenes. A ver si poquito a poco se van conectando las personas. Me he conectado un poquito antes porque veo que ya empieza a haber actividad en NASA y en la ESA. Al final creía que iba a hacer una transmisión aparte, pero va a conectar con NASA. Arriba estáis viendo dos monitores pequeñitos. Uno, el de la izquierda, es de la Agencia Europea del Espacio, la televisión de la ESA, y el de la derecha de la NASA. Han empezado ya con la actividad y entonces he querido lanzar el directo para que no nos pille el gato, ¿no? El siguiente objetivo que nos van a mostrar es este planeta, que está a 1120 años luz y fue detectado recientemente. El planeta se llama 𝑫𝑨𝑬𝑬 𝑨. Es un planeta gigante tipo Neptuno y tiene la particularidad de que tiene una atmósfera muy interesante. No sé exactamente qué tipo de imagen nos van a mostrar. Si va a ser una imagen del planeta, que quién sabe, ¿no? Si pueden sacar una imagen de tránsito o algo así, o imágenes o datos de lo que sería un cronograma o un espectrograma de la propia atmósfera, ¿no? Porque recordemos que el James Webb ha sido diseñado también para poder analizar la atmósfera en esos planetas lejanos. Entonces podría ser también información sobre su atmósfera lo que nos muestren. Esta era la imagen que os traía al principio, ¿vale? Esta es la... Pero mirad, quiero que veáis esto. Lo que estáis viendo a la izquierda es la imagen que tomó el Hubble de la misma zona. Y la de la izquierda es la imagen del James Webb. Esta imagen no tiene mucha resolución porque la he pillado del Facebook, de alguna página amiga. En concreto esta ha sido la subieron en astrobiología y astronomía. Pero creo que es muy interesante, tan interesante como para mostrarosla aquí, porque nos da una idea de lo que podemos llegar a ver. Si miráis la foto del Hubble, los objetivos, que os recuerdo que son muy lejanos, son objetivos del espacio profundísimo, se ven muy difusos y muy rojizos. El que estén rojizos significa que está al límite del ancho de banda, del ancho de observación, de las frecuencias de observación del James Webb, del Hubble, ¿vale? Por eso se ven rojizas. Os recuerdo que todo lo que son objetos lejanos, todo lo que son objetos relacionados con aquel primer momento de la creación o del Big Bang, tienden al rojo, porque su distancia es tan grande y por el efecto de separación del espacio-tiempo, ¿no? De ese elongamiento que estamos sufriendo desde el momento del Big Bang, los objetos que se alejan de nosotros los vemos que tienden al rojo. Pasa un poquito, es una especie de efecto Doppler al final. Pasa como cuando escuchamos una ambulancia, un ejemplo que se ha puesto infinidad de veces. Cuando la escuchamos acercarse, la vemos la escuchamos con tonos agudos, y sin embargo cuando se aleja la escuchamos con tonos graves. Con la luz, que al final es una frecuencia también, pasa exactamente lo mismo. La luz que se aleja la vemos tendiendo al rojo. El James Webb, como es un telescopio de infrarrojo, está mucho más preparado para ver esas frecuencias
que el Hubble, y por eso lo vemos con más claridad. Aún así, podemos ver las cosas más pequeñitas que ha podido ver el James Webb, también la vemos tendente al rojo, es decir, también tratan de escapar un poco del rango de visión que tiene el James Webb. Aún así, los investigadores nos han dicho que, aunque hemos llegado con esta imagen, que es la imagen más clara y más lejana que hemos podido tomar hasta el momento, 13.000 millones de años luz, podríamos llegar quizás hasta los 13.500 millones de años luz de distancia. Es decir, nos quedaríamos solo a entre 300 y 200 millones de años luz del momento del Big Bang. O sea, absolutamente para volverse loco. Otra imagen que nos van a mostrar es esta. No sé de qué manera, pero esto se conoce como el cuarteto de Stefan. Son un grupo de galaxias que se mueven entre los 40 millones y los 340 millones de años luz de distancia de la Tierra, pero que se mueven en grupo. Están como en una especie de danza cósmica, atrayéndose gravitacionalmente. Creo que no se sabe aún si interactuando entre sí, es decir, chocando entre sí, pero el caso es que dinámicamente se mueven juntas. El James Webb nos va a mostrar una imagen de esto. También nos va a mostrar una imagen de la nebulosa del Anillo del Sur, o Southern Ring. Esta es una nebulosa planetaria y bueno, este tipo de objetivos también tiene el mismo problema que las nebulosas tradicionales. El gas y el polvo. Con el James Webb podremos penetrar ese polvo y ver lo que hay en el interior, ¿vale? Es también muy interesante. Saludo a mi Evita. Hola, Eva, que ha salido de trabajar hace poco. Ella no está aquí en Granada conmigo ahora, pero bueno, ya le veis ahí que tiene la llave inglesa para regular los comentarios, si hay alguno que se va de madre. A ver que pueda un poquito poner esto mejor. Vale. Y si os parece, vamos a conectar ya con la agencia, con NASA directamente, para ver qué nos van diciendo. Voy a subir un poquito el volumen, un momento. Me imagino que lo podéis escuchar. Senator Chris Van Hollen and the Representative Trone from Maryland's David Trone from Maryland's 6th Congressional District. Bueno, ya os digo yo que no soy traductor, ¿vale? Pero las moscas que vaya pillando las iré diciendo. Ahora mismo es presentación de las personalidades que van a asistir a este evento. All of us have fought. Hubble was at risk. Goddard was at risk. Webb was at risk. This day gives a new meaning to as far as the eye can see. The vision of the world is greater today than it was yesterday. Dice que la visión de hoy, la visión en el sentido no de vista, sino de grandeza de mente, es mucho mayor hoy que ayer con el web. Es un momento histórico, ya os lo digo, ¿eh? You're using our time. America thanks you, and the world community thanks you. Agradecen a Estados Unidos y a la comunidad mundial. Recordad que el James Webb, aunque estamos viendo una conexión americana y por tanto los parabienes son para ellos, pero esto es un proyecto que sin la Unión Europea y sin Canadá no hubiera podido salir adelante.
Os recuerdo que el programa estuvo a punto de ser cancelado hace 10 o 15 años y solo gracias a la inversión europea y canadiense pudo seguir adelante, porque un proyecto que se había iniciado con un total presupuestario X se había superado con mucho, y lo que es el gobierno americano había dicho que no iba a dar ni un duro más. Gracias a la inversión europea pues pudo seguir adelante. Es uno de los programas espaciales más caros de la historia de la humanidad y seguramente nos va a dar unos resultados increíbles. Una noticia que escuché hace poco y que creo que es muy muy importante. Recordad que al principio os decía que el James Webb se había programado para una vida útil de unos 5 años, que debido a que está muy lejos es difícil arreglarlo o repostarlo, ¿no? Como ocurre con el Hubble. Pero recientes noticias nos dicen que se ha optimizado tanto el combustible del James Webb que puede durar entre 15 y 20 años dándonos resultados científicos, o sea que es una maravilla absoluta. And while there were bumps along the way, once the launch happened, everything had to go perfectly. And it did because of all of you. I do want to say Maryland is proud, at least on this day, to be the center of the universe. And thank you. Thank you to Goddard. Thank you. Siguen dando gracias. Todos estos son representantes políticos de diferente graduación, ¿no? Más vinculados o menos a NASA. So thank you all very much for this incredible moment in scientific history and space. Esto es un momento increíble para la historia científica. What's so fantastic about it? As the saying goes, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. And this team has gone together. So thank you and congrats. ¿Lo escucháis todos bien? ¿Está suficientemente bien regulado el volumen? Decidme cosas por el chat si os molesta la música o yo hablo fuerte o flojo, en fin, cualquier cosa. Northrop Grumman led that team and helped NASA and its European and Canadian partners to achieve the success we see today. To help celebrate that success, we have a special message from Northrop Grumman CEO, Kathy Warden. Un mensaje especial. On behalf of the entire Northrop Grumman team, congratulations to the space and science communities around the world on what will be the first of many exciting and truly historic Webb missions to come. These incredible images, never before seen by humankind, carry us. Dicen que tienen imágenes increíbles nunca vistas por la especie humana. The extraordinary telescope represents a new era in human discovery. Este telescopio representa una nueva era en el descubrimiento científico. And the countless other teams that have come together to define possible. Our work, the technology we've created, and the images it captures will inspire the next generation of thinkers, innovators, and problem solvers. Dicen que la tecnología que se ha utilizado también servirá para inspirar y desarrollar nuevas tecnologías. From around the world to get Webb in space. Right now we're going to hear from the CEO of Arianespace, 𝑫𝑨𝑬𝑬 𝑨 with a message he would like to share with you. Seguimos con los mensajes de personalidades. At Arianespace, we're honored to be part of a 20 years collective challenge that finally brought us together in Kourou with Dr. Z, Greg Robinson, Joseph Ashbacher, Daniel Nunschwander, and Philippe Baptiste on a Christmas morning we'll never forget. 27 minutes and 11 seconds, which will be among the most important of our lives. After a perfect launch with our Ariane 5, which has doubled the Webb life. Este, que es un representante de la Agencia Europea del Espacio, nos habla de lo importante que fueron esos minutos del lanzamiento.
en el que tanto se jugaron, tanto a nivel económico y científico. People from USA, Europe and Canada. To these dedicated teams, I want to say thank you. Thank you. Le agradece a todos los equipos, a los europeos, canadienses y norteamericanos por el esfuerzo. Estamos solo a unos minutos de ver las primeras imágenes, nos dice. We have the Web Program Director, Greg Robinson, Northrop Grumman's Web Program Manager, Scott Willoughby, and last but certainly not least, the Web Project Manager, Bill Oakes. Hoy es una fiesta para toda esta gente, imaginaros, 30 años casi de esfuerzo continuado por sacar este proyecto. So thank you for that welcome. I don't know what I would have done when I got there. So who did not see that image yesterday? Well, as the old saying goes, you ain't seen nothing yet. Just hang around a little bit longer. I just want to do a couple of quick thank yous. You've heard from most of them. Thanks to the entire team, certainly the Goddard-led project team, Northrop Space Telescope Science Institute, and our international partners. Also, I want to thank, I call it the ninth floor, the NASA administrator and his team, and the White House and Congress. All of us are part of this, and when I say team, I mean everyone from beginning to end. And we all had to be aligned to make this happen, as Thomas often reminds me. So thanks for all of that. I want to do a couple of special thanks. Special thanks to Scott Willoughby for leading the team out at Northrop, Bill Oakes for leading the overall team. No estoy diciendo nada porque viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Son todos agradecimientos y lo importante que es este momento. It's humbling to be here at Goddard. My team from Northrop Grumman spent a lot of time here and at many of the NASA centers and other places around this country. But this is where relationships were forged, and it's relationships that built the James Webb Space Telescope. And it's been a common theme here for a purpose, right? The international relationships, the government industry relationships, but the relationships that are dearest to me are the ones that took place on the floors of the high bays and in the meeting rooms and debating hard problems. And sometimes those answers weren't certain as much as engineering wants to be, and you're using judgment and people's guts and brilliance to make decisions that led to perfection. And what Bill and I did throughout all of this was really kind of Dicen que han tenido que tomar muchas decisiones que les llevaran a la perfección. Y es verdad, el proyecto está milimétricamente estudiado. Es una auténtica pasada cómo han calibrado los espejos. Los espejos los han tenido, hemos tenido oportunidad de comentarlo en alguna ocasión. Los espejos se tuvieron que calibrar con las condiciones de vacío y de temperatura que tendrían su lugar de observación. Imaginaros lo diferente que es aquello de los laboratorios de NASA, ¿no? Pues han tenido cuidado en todos esos detalles. Really relationships that's going to last a lifetime, over a decade. I think we broke the record for industry-government partnership. We're not supposed to be together for 10 years, but we were. Bill. Thank you. Well, I guess I'm the cleanup, typical job for a project manager. First, just a little update on the observatory. Over the weekend, we finished the last commissioning activity, so we are officially done with commissioning. We have an observatory that is in excellent shape, that either meets or exceeds requirements. And as mentioned earlier, we have 20 plus years of fuel on board. And finally, we have actually started our first year of normal science operations, and that is now. Dice que ahora empiezan las observaciones nominales, ¿no? Todo lo que han hecho hasta ahora han sido pruebas. Estas imágenes incluso son un poco de prueba, han sido unos objetivos de prueba para ver el funcionamiento final del telescopio, pero que a partir de ahora empiezan las baterías de estudio científico, ¿no? Que han sido
a veces sorteada, a veces elegida entre varias, la mejor, la que tenía más posibilidades. Y ahora empieza todo. En breve ya iremos viendo los primeros resultados. Hombre, no va a ser mañana, ¿no? Porque sabéis que la ciencia funciona un poco despacio, pero en los siguientes meses ya empezaremos a ver resultados de este telescopio. I see dedication, and I have never seen dedication on this project like I have seen on any other mission I have worked. I see personal sacrifice of so many individuals that my heart is just overwhelmed with pride for the folks on this program. Finally, also I see passion. I've never seen the passion for this program. That's what helps with the first two things I mentioned. Finally, I just see the faces of all our individuals who have worked on this program, both past and the present, and neither myself nor NASA will ever be able to think. Agradece a todos los miembros del equipo pasado y presentes. Pensad que en un proyecto tan monumental como este ha habido gente que se ha jubilado ya en este proyecto, y otros que han llegado nuevos cogiendo el relevo. Congratulations, gentlemen, and congratulations to all of you once again. Today we celebrate you and your achievements. Now listen, I'm sure you're excited to see exactly what Webb will show us. So here's the plan. We're going to take a quick break, but as you all at home can see the countdown clock, we're literally minutes away from the reveal. Are you all still excited? It has been my absolute pleasure spending this time with you. We can't wait to share what humankind is capable of, and we are just getting started. Let's enjoy this journey. Now, on the count of 3, I want you all to scream, "Go Webb!" 1, 2, 3. Go Webb! Bueno, parece que van a dar ya el control al equipo científico, a los que nos tienen que mostrar estas cosas. Voy a bajar un poquito el volumen aquí. Ahí estáis viendo, nos están mostrando unos momentos de la fabricación en los laboratorios donde se construyó. Muchísimas personas, muchísimo personal. Trabajando en las diferentes piezas, los diferentes componentes de última generación. Ha habido mucha tecnología que se ha tenido que desarrollar para poder llevar a cabo este telescopio, y muchas cosas que ha habido que inventar. Ha sido el telescopio más grande que hemos lanzado al espacio y ha habido que inventar cómo lanzarlo. Recordad que iba plegado como un origami y se tuvo que desplegar pieza a pieza en una maniobra que nos tenía a todos con el corazón en un puño, porque un fallo en uno de esos movimientos lo hubiera tirado todo por la borda. Bueno, comentadme algo. ¿Qué os parece estos momentos? ¿Creéis que los descubrimientos van a ser tan importantes como pensamos? Hay que esperar todavía un poquito más, ¿no? Estamos en el bypass, ¿no? Estamos aguardando a que nos conecten con el equipo científico, con aquellas personas que nos van a presentar las imágenes. Estaba pensado en principio para las 4:30 el momento de la presentación.
Y ya queda poco, quedan solo unos minutos. Ahí me han llegado también noticias de que probablemente uno de los objetivos del James Webb de esta primera jornada va a ser Alpha Centauri. Recordad que es la estrella más cercana y que hay posibilidades de que tenga planetas. De hecho, se han detectado planetas, pero lo interesante es saber de qué tipo es, caracterizar un poco la atmósfera de estos planetas. Y parece que el James Webb puede que trate de observarlo. Es muy problemático porque al ser un objetivo tan cercano, digamos que relativamente se mueve mucho más que un objeto lejano y también es más luminoso. Eso dificulta mucho la observación del telescopio, pero aún así parece que se van a arriesgar porque quieren obtener algún dato de esta digamos estrella tan cercana. Así es, Factoría Nostromo, amigo José Luis. Este telescopio no solo nos va a brindar la posibilidad de ver imágenes bonitas, ¿no?, del espacio, que eso siempre es agradable, sino que va a ayudar a crear nuevas teorías, a comprender mucho más el universo. Pensad que en esos primeros momentos del universo hay muchas cosas que desconocemos. ¿Desde cuándo hay galaxias? Porque estamos mirando y cada vez miramos más atrás y seguimos viendo galaxias. En algún momento debieron empezar a configurarse o a agruparse las estrellas. Sin embargo, cada vez miramos más atrás y seguimos viendo galaxias perfectamente formadas. ¿Cuándo se formaron las galaxias? Hay un montón de preguntas que todavía tenemos y que quizás el web nos ayude a responderlas o a hacernos más preguntas, que es lo malo de la ciencia, que muchas veces no da respuestas sino nuevas preguntas. Hay mucha tela que cortar aquí. De hecho, el tiempo de observación está súper cotizado. Los equipos de investigación han tenido que, digamos, justificar mucho sus investigaciones, ¿no?, sus estudios, para que les dieran un tiempo de observación. De todas formas, como os digo, parece que la vida del James Webb va a ser bastante larga, así que no vamos a estar tan constreñidos por esa carrera contra reloj para hacer las observaciones. Mientras tanto, porque para ver el coming up pues vamos a ver por lo menos la imagen que ya tenemos. Aquí la tenemos. Mirad qué maravilla. Miriadas de galaxias. Imaginaros, es que a mí se me va la cabeza. ¿Cuántas cosas extraordinarias hay ahí? O sea, nosotros solo vemos puntitos, pero cada uno de esos puntitos tiene cientos de miles de estrellas, con planetas, con objetos estelares extraordinarios. La vida, en formas que ni podemos imaginar, reside ahí, seguro, estoy convencido.
Estoy convencido, absolutamente convencido. Porque son tantísimas las probabilidades que cuando tú tienes la posibilidad de hacer 1.000.000 de interacciones, al final la suerte, por puro azar, hace que la vida surja. Y estamos viendo, por lo que conocemos en la Tierra y lo que empezamos a ver en los planetas cercanos, que la vida puede ser mucho más fácil de que surja de lo que pensamos. La vida casi puede ser un accidente o la culminación final de la materia, por así decirlo. Saludo también a mi hermana Ana Belén, que está ahí, al pie del cañón también. Me imagino que estará mi sobrinita. Así que saludos. Saludos. Esto es un momento histórico. Vamos a movernos con la televisión de NASA, que es posible que... Aquí tenemos. Vamos a subir el volumen un poquito. Allá vamos. For everyone on Earth. So think about this. Light from the earliest days of the universe has been traveling to us for billions of years. Just over the last few weeks, we've captured some of that light with a telescope that sees the universe in an entirely new way. And today we share the very first results. So longtime space fans are going to know who this is. This is Dr. John Mather. He's the senior project scientist for the Webb telescope and a Nobel Prize winner. And John, un investigador del proyecto del James Webb. Thank you. It's a thrill to be here for this very special day. How are you feeling? I am thrilled and I'm relieved because you know when you start something this big, you know there's always a possibility it might not work. It did work. We are so proud. And you've been on this project for a very long time, right? Yeah, started in 1995. Empezaron en 1995 el proyecto. Imaginaros, ¿eh? Background Explorer satellite that we built right here at Goddard. And we measured the spectrum. We measured there are hot and cold spots in the Big Bang. So we said, now we know it all, how it all got started. But then what happened after that? So then I got a call from NASA headquarters. Would I like to work on this new telescope that's going to help answer those questions? What happened after the Big Bang? How did the galaxies... Claro, lo que está contando un poco es lo que os decía al principio, cuando se obtuvo la imagen de campo profundo del James Webb, del Hubble. Se vio el problema que había, que no se podía llegar más lejos y que las galaxias más lejanas se perdían en los límites del rojo. Entonces ellos se dieron cuenta rápidamente que necesitaban un nuevo telescopio que funcionara en la banda de infrarrojo. Y por eso decidieron construir este telescopio, un telescopio gigantesco, enorme, y especializado en la banda de infrarrojo, para llegar aún más lejos, ¿no? Que pudo llegar al Hubble. Dice que ha trabajado mucha gente durante mucho tiempo para llegar hasta este momento. El telescopio más poderoso puesto en el espacio jamás. Y que está centrado en responder a las grandes preguntas de la ciencia. Today the Webb mission is open for scientific business, and this is just the beginning. The best is yet to come. So, John, one of the things you told me about is that you really want to make sure there are some people that get thanked, people that put a huge amount of effort into this. Absolutely. Our current project manager, Bill Oakes, took the project from a time of trouble when we didn't exactly know how we were going to get this to work, and got it all the way to the end. Here it is working, and it's because of Bill made this worldwide team. 20,000 people around the world were involved in making this thing all work, and Bill has been there every day making sure that it would happen. So other special person is Senator Barbara Mikulski. She saved our telescope, and she saved the telescope before us. She made sure after the Hubble telescope was launched and it was not in focus that we would go up and fix it. She made sure that happened. When the Webb telescope needed more resources, she made sure we could get that. So, Barbara, we thank you.
Well, it is such an honor to be with you, Jay. I mean, it's been a pleasure to be working with you through this whole thing. Thank you so much. Congratulations, and go Webb. Thank you. So this broadcast, much like every part of this mission, is a partnership. On our journey to explore distant places in space, we've been joined by intrepid travelers from around the globe. We have so many extraordinary collaborators. So let's check in with our partners. We'll be sharing. Nos va a presentar a algunos de los colaboradores que representan el trabajo grupal, ¿no?, que hay detrás del James Webb. I see Katie in the background there. Also joining us from the Canadian Space Agency in Montreal, we have Natalie Willette and Sarah Gallagher. Bonjour. De la Agencia Espacial Canadiense. Vamos a ver si pueden conectar con ella. And so naturally, we're also going to be visiting the nerve center of this mission, the Space Telescope Science Institute, on the campus of Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. And there we have Alex Lockwood and Carl Gordon, and they're going to give us updates and more. Good morning. Great. So we'll be back with our international partners shortly, where they'll each reveal one of the new images. But today we're also going to be joined by millions of science fans from around the world. Many are gathered at watch parties just for this event. So here we are really going international. So I'm beginning with Bhopal, India. Do we have a signal from Bhopal? Yes! Excellent. Welcome to NASA. Hello, everybody there. Wonderful to be talking to you today, all the way in India. Mira, gente que está... Porque se han organizado un montón de eventos a nivel internacional. Gente que está viendo esta misma transmisión en sitios públicos. Sobre todo en la zona de Estados Unidos. Hay un montón de sitios. En el resto del mundo, pues con menor intensidad, naturalmente. So afternoon in Italy, do we have the feed from Italy? I guess we have a screen from Italy. And next we're going to go to Rutland, Vermont. So is this Vermont? Hello, Vermont. Hi, everybody. Otro lugar. Nice to see you. Thank you for being part of this today. Okay, going even a little bit further afield, we have Netanya, Israel. Hello. Hello, Israel. Yay. Really nice to see you guys. Veas que hay un montón de sitios, de gente conectada en este mismo momento. I see people like giving me hugs. Okay, we also have Vancouver, Canada. Hey, Vancouver. Hi. All right. Wonderful. Wonderful to have all these people with you. Vancouver. So right across from the campus from me, there's also a huge watch party taking place with members of the Webb team. So the wonderful thing is that they actually are people that have worked on the mission, and they are part of our NASA funny family. So hello Webb team. Ahora saludan a los miembros del equipo del Webb. There they are. Yes. Hay un buen montón de gente. A lot of people I recognize there. So it's incredibly important to me personally, and also to all of us at NASA, that the universe belongs to everyone. And we are thrilled to share this day with fans everywhere around the world. We'll say hello to some more later in our broadcast. So now it's time to start the main event. What you'll see over the next hour will be a collection of images newly processed by the Webb science team. Only a tiny handful of experts have seen the images so far, and I can tell you that we have been so excited to unwrap them for everyone. We will be releasing each image in turn in real time. As soon as you see it on this broadcast, it will be available for download on the internet. Dice que justo cuando las muestran aquí ya van a poder ser descargables desde la web de la NASA en tiempo real. Es decir, que se van a liberar en el mismo momento aquí que en la web. Vamos allá. Okay, we're going to release the first image right here at NASA Goddard Space Flight Center, Maryland, and we're just outside of Washington, D.C. NASA Goddard is home to the project office of the Webb telescope, and the observatory portion of the telescope, the mirrors and the science instruments, were integrated and tested here before launch. So for many of us, including myself, seeing Webb come together bit by bit right in front of our eyes was an emotional and very inspiring experience. So it's kind of like a part of us was out there with Webb right now. A million miles away, part of our hopes and dreams are out there. So I'm joined now by Jane Rigby, the operations project scientist for the Webb mission. And she's a familiar face for people who've been following this before, so welcome, Jane. Hi, Michelle. Okay, so Jane, you not only get the honor of revealing the first image, but this Jane ha venido para comentarnos la primera imagen, parece ser. A select audience has already seen the image.
Yes, so last night, on behalf of the project, I had the privilege of traveling to the White House with the NASA Administrator Nelson and other senior staff to share our first image with President Biden and Vice President Harris. And it was really fun. Oh my gosh. Están comentando la imagen de ayer. Fue tremenda cuando yo la vi, que era bastante tarde aquí en España. Impresionante la foto que hemos comentado antes. Aquí la tenemos. Okay, so the first image is a deep field. Es una imagen de campo profundo. So why don't we walk through this just a little bit? So if we come up and look at this image, first of all, it's really gorgeous, and it's teeming with galaxies. And that's something that has been true for every image we've gotten with Webb. We can't take blank sky. Everywhere we look, there's galaxies everywhere. And so, you know, this image, as we're looking at it, what we're seeing is not just all the galaxies, but there's a cluster here. And so the cluster are all these white, kind of ethereal galaxies. We're seeing them as they looked back in time, right? The speed of light is so fast. Que cuando miramos estas imágenes, pues también nos movemos en el tiempo, ¿no? Porque estamos mirando atrás en el tiempo. Estamos viendo cómo eran estas galaxias hace 13.000 millones de años. And then behind the cluster, we have the gravity of the cluster is distorting and working. Efectivamente nos está comentando lo de la lente gravitacional que os estaba diciendo, que el clúster que vemos delante ha modificado el espacio a su alrededor y magnifica la luz. Al moverse a través de ese punto actúa como si fuera una lente y nos permite ver aún más lejos. El clúster es lo que estáis viendo en la parte frontal, este grupo de estrellas que hay al principio. There are galaxies here in which you're seeing individual clusters of stars forming, popping up just like popcorn. And then we also see in the background of this image, kind of littered like jewels all over the back of the image, are these faint red galaxies. Dice que se pueden ver esos pequeños puntitos rojizos. Son las galaxias más antiguas, ¿no?, de esta imagen. So galaxies like that one right there, this little red guy, we're like, okay, yep, what is that? Well, Webb got spectra to figure out what those galaxies are made of. Nos está mostrando un espectro de We're seeing as it looked 13.1 billion years in the past. Less than a billion years after the Big Bang. 13.1 mil millones de años. Of oxygen and hydrogen as well as neon. You know, this is how the oxygen in our bodies was made. Aquí están los elementos que se pueden deducir que hay en ese momento, ¿no? De la This is now the farthest away galaxy that we have this sort of detailed information about. That we know what it's made of. We know what it's made of. Yes. And this was not a long exposure for Webb. No, the previous record holder, right, the Hubble Extreme Deep Field, was 2 weeks of continuous work with Hubble, and it was just imaging. With Webb, we took that image before breakfast. The amazing thing about Webb is the speed at which we can churn out discoveries. So everything that you're going to see here in this broadcast is a week, and we're going to be doing discoveries like this every week. Dice que todo lo que vamos a ver en esta emisión es lo que se ha obtenido en una semana de trabajo. Sin embargo, van a venir muchas más semanas en las que vamos a tener descubrimientos espectaculares. Thank you, and I'll see you later on today, I hope. So enjoy the day. Thank you. Right. So from distant galaxies, we now turn our eye to something a bit closer. It's a planet, but not one in our solar system. Remember that Earth and its sibling planets aren't the only show in the universe. When scientists and engineers started developing JWST, the search for exoplanets wasn't even part of the plan. Ahora nos va a hablar de la imagen del exoplaneta, a ver lo que parece que vamos a ver ahora. And the subject of our second big reveal of the day. I'm going to send it now to our friends Natalie Willett and Sarah Gallagher at the Canadian Space Agency in Montreal. So again, vamos a hablar con gente de la Agencia Canadiense del Espacio en Montreal. I guess we're having a little.
A ver si conectan. Sorry for the brief pause there. We're now going over to Canada. Okay. Parece que hay algún tipo de problema. Okay, I apologize. We're having some trouble with the signal from Canada, but luckily for us, we have an exoplanet expert right here, just in case that happened. So this is Nicole Colon, and she's an exoplanet scientist at NASA, and we're going to talk about some amazing new results. Tenemos delante una científica exoplanetaria. About 1,000 light years away. That's right. The exoplanet is named WASP-96b, and it is this hot, gaseous, giant, puffy planet that it is about 1,000 light years away. So that's why today's release is so exciting, because it teases at what Webb is able to do for such. Nos está metiendo ahí. Absolutely. So talk us through what this Alguien por el micro. and why this is so significant. Well, this reveal that you're going to see is going to show the first spectrum of. Lo que vamos a ver va a ser efectivamente el espectro. And this is exciting because it covers infrared wavelengths of light that we have not had access to before. So we've been able to use other telescopes to explore exoplanet atmospheres in the infrared, but not to this level of detail. And this is just one sliver of data that Webb is providing us using the nearest instrument specifically. Digamos que ha sido como una prueba para ver cómo podía ver cómo podía medir la atmósfera exoplanetaria. Y han elegido este planeta gigante. Aquí tenemos los datos. Okay, yes, I believe we're revealing the spectrum right here. So we now have our spectrum, and this is exactly what you're seeing. As you just described with spectroscopy, what we did was we observed a transit of an exoplanet. Lo que han hecho ha sido durante el tránsito del exoplaneta, han medido el espectrograma que se podía desprender de la luz que atravesaba la atmósfera del planeta. Y a partir de ahí pueden obtener los elementos químicos que componen esa atmósfera. And you get a bunch of what looks like bumps and wiggles to some people, but it's actually full of information content. So you're actually seeing bumps and wiggles that indicate the presence of water vapor in the atmosphere of this exoplanet. Dice que los datos indican la presencia de vapor de agua en la atmósfera. Yeah, absolutely. So we have several features marked here. So I call them features. They're these, what I just referred to as bumps and wiggles. But what you're seeing here is a telltale signature, the chemical fingerprint of water vapor in these atmospheres. Dice que es la huella del vapor de agua, lo que están viendo. There's evidence of clouds and hazes because the water features are not quite as large as we predicted. So we can take that and infer that there are presence of clouds and hazes. Right. Now, one thing that we really want to make sure people understand is with this particular planet, this is a hot world. It's actually closer to its star than Mercury is to our sun. And so we're not looking at liquid water here, but we're looking instead at sort of steam, water vapor. Yes, this is an exoplanet. It's Dice que no es agua líquida, sino que es agua en forma de vapor. About 3.5 days. So it's extremely hot, extremely close in, nothing like our solar system planets. But that's okay, because what we're seeing is, again, the first exoplanet data from Webb, and this is just the beginning. We're going to start pushing down to further smaller planets and being able to do measurements just like this. Que poco a poco irán midiendo la atmósfera de planetas más pequeños, que este era uno muy caliente, que está muy cerca de la estrella, y entonces los datos son más o menos los esperables, que ellos lo han hecho esto pues para calibrar un poco los datos que obtenían. I guess one thing we should mention is not only are we going to be looking at planets that are more like the Earth in the future, but we'll also be looking at planets in our own solar system. Absolutely, yes. We're going to have exciting data from planets in our solar system, from Mars outward, as well as asteroids and comets. So stay tuned for a lot more to come. Dice que también pueden, no solo de esos planetas lejanos, sino que pueden parametrizar las atmósferas de los planetas de nuestro sistema solar, de asteroides, de cometas. But first, let's take a look back at the journey that brought us to this moment. Celebrations like this one are only possible with years of hard work from a cast of thousands. When a new mission is being built, even the most enthusiastic space fans only get to see dramatic moments in its life cycle, the news and images that come out in updates and press releases. But that doesn't really give you the sense of the huge effort that goes on behind the scenes every day. The plans, schedules, and organization to keep everything moving forward really happens, for the most part, out of people's gaze. Webb started as an idea that took root at NASA Goddard. It grew first into planning teams, research projects, schematics, requirements.
Then it began the long journey to become real with the development of new technologies, cutting-edge engineering, and finally fabrication, putting it all together. Let's take a brief look back at the visionary journey to how we all got here today. Nos van a poner unas imágenes de los momentos de construcción o de diseño del web. Y antes nos ha estado contando pues, de todo el trabajo que es necesario, de la visión que hay que tener para realizar un trabajo de esta envergadura durante tantos años, creer tanto, tan apasionadamente en una idea como para finalmente llevarla a cabo. The James Webb Space Telescope, born from the desires of astronomers, dice nacido de los deseos de los astrónomos. Is the culmination of 20 years of work. La combinación de 20 años de trabajo. Recordad que cuando estaba ya casi construido vino la pandemia, tuvo más retraso, en fin, ha sido bastante laborioso. Webb has been a trade-off between engineering performance, what the astronomers want, risk. In fact, when we started 20 years ago, we were actually looking at an 8-meter telescope. Developing the most sensitive instruments and testing and more testing. La cantidad de testeos que ha habido que hacer, de pruebas, de calibraciones. Because if that's the case, you would just observe longer on the telescope that you already got. And so every time NASA builds a new astrophysics mission, a new telescope, it needs to be way more sensitive, way more capable than anything we've ever built before. We all got together in that conference room. We played real time as the images came down from the spacecraft. The very first diffraction. Esta fue la primera imagen que nos mostraron, ¿os acordáis? Hace 2 o 3 semanas. Was the highest resolution infrared image taken from space ever. If you're just joining us, I'm Michelle Fowler at NASA's Goddard Space Flight Center, and you are watching live coverage of the release of the first science images from the James Webb Space Telescope. So it's appropriate now that I send the broadcast to our colleagues and friends at the Space Telescope Science Institute in Baltimore. That's the scientific nerd center of the entire Webb mission. So hello, good morning, Alex. The show is yours. Hey, Michelle. Welcome to the Space Telescope Science Institute. I'm Alex Lockwood, and I'm here with Carl Gordon, who is an astronomer and one of the key people in delivering the images that you're going to see here today. But actually, before we get into the amazing images, we're going to talk a little bit about where we are. We're standing here outside of the Mission Operations Center, which is the key central hub for Webb. For the past 6 months, scientists and engineers have been working 24/7 since they took control of the telescope 30 minutes after launch to prepare for today. And for the amazing science. Dice que durante los últimos 6 meses han estado trabajando durante 24 horas, 7 días a la semana, los científicos del Instituto Científico para podernos llevar al momento que estamos ahora. A tener un telescopio calibrado y perfecto para los trabajos científicos que tienen que desarrollarse. Every year, we solicit proposals from astronomers across the country and the world for what they would like to look at with Webb. Then we hold a rigorous selection process to select the ideas that will best utilize Webb. Nos está hablando ahora del proceso de selección de los objetivos de observación. And astronomers analyze their results. We are the lucky ones who get to share that data and those amazing science results with you. And we knew that today was going to be so exciting with the first images, so we've actually been preparing for years. Here is Klaus Pontoppidan, project scientist for Webb and the technical lead for the first images, it's been a year to tell you about the process of the past few years of selecting my first email targets. related to the first images was back from 2016. So back then, a committee was created, and this committee was charged with coming up with a long list of targets for the first images.
And the reason for that is that the observatory can't see the entire sky at any given time. And this is because you want to avoid the mirror seeing direct sunlight to keep it cold. And it actually had to be quite a long list. We ended up with about 70 targets from which we had to select only a handful. You know, what would create the most beautiful images, what would highlight the instruments, the different 4 science instruments for Webb, and what would highlight the 4 major science themes for Webb. And it's a celebration as well of the beginning of science observations. And we knew that selecting the images was just the beginning, that we would need a trained eye to take these exquisite data and pull out the beauty and the science potential. So here's Jody Pasquale and Elisa Pagan to tell you about how they processed these beautiful images. We're basically translating light that we can't see into light that we can see by applying color like red, green, and blue to the different. Dice que es lo que hace básicamente es corregir o trasladar lo que ve el telescopio a lo que nosotros vemos. Recordemos que el telescopio ve en una frecuencia ligeramente diferente a las del ojo humano. Entonces, científicos como este que hemos visto lo que hacen es trasladarlo a una imagen que nosotros podamos, que esté dentro de nuestros parámetros. De esa forma obtienen las imágenes a todo color, ¿no? A full color, que son las que vemos. So when I'm working on the astronomical data, it is this sort of marriage between art and science. When you're choosing colors for the filters, you really are trying to show the different details and the processes that are happening in astronomical. Todo esto no se hace de forma alocada o para que se vea mejor, sino que se hace dentro de un procedimiento científico para que muestre información también, claro. And after those images were processed, it was a select few of us, very lucky few of us, who got to see the first images. So it's downscaled by a factor of 4 exactly. So just to make it a little more handy, so it's actually higher resolution. So we have a team of about 30 people who are producing these images, and we feel incredibly privileged to be the ones. Todo esto es el equipo digamos, de depuración de imágenes, ¿no? Los que transforman las imágenes a unas frecuencias que podamos ver nosotros, que nosotros le saquemos información, porque si vemos toda la imagen de color rojizo, vamos a obtener poca información. And now, we are ready to see Webb's first image of a star dying, a planetary nebula called the Southern Ring. Let's do it. Dice que vamos a ver la primera imagen de una estrella moribunda, del anillo sureño. Mirad, mirad. This near-infrared image is, wow, the detail. Mirad los detalles de todas las nubes de gas, cómo escapan de esa estrella moribunda. Wow, okay, well, here we are. We have a near-infrared image on our left, or on maybe your right. And here on the right, we have a near-infrared image. And so I'm here with Carl, our astronomer specialist. Can you tell us what we're looking at in these images? So this is a planetary nebula. It's caused by a dying star that has expelled a large fraction of its mass in successive waves. Okay, so we actually see those waves in these images. Yes. Wow. And so there's a lot of structure. Can you tell us a little more? Dice que lo que estamos delante es de una estrella que emite burbujas de gas, por así decirlo, en oleadas mientras está muriendo, y es lo que podemos ver aquí. Mira, qué maravilla.
And then as we move inward, you see this kind of very blue haze in the inner region. And this is actually due to very hot ionized gas that emits well in the blue that's heated by the core, the leftover very hot core of this star. And what about these like rays that I'm seeing in this image? Right, so there's also rays in the outer regions that you can kind of see, and these are holes in the inner nebula that are actually allowing the central star's lights to come out and kind of light it up like, patchy clouds with the sun shining through. Wow, oh yeah, that's what it looks like. That's so cool. So you're actually a mid-infrared astronomer, which is different than near-infrared. And so what can you tell us about the details in this mid-infrared image? So it looks quite different in color, partly because we're seeing... Esta no es una imagen de infrarrojo. So we're actually seeing in the blue, you see a lot of blue. The blue is actually due to hydrocarbon grains that are emitting very lo que vemos en azul en realidad es hidrógeno de carbono. What we see in orange and NIRCam, because the molecular hydrocarbon actually forms on the surface of dust grains. And so again, as we move inward, we see that the inner region is again hot ionized gas. Normalmente en astronomía se fotografían los objetos en diferentes frecuencias, porque cada frecuencia nos da una información diferente o puede detectar elementos diferentes. Effectively didn't really see much of the actual star that produced the nebula. But now in MIRI, this star glows red because it has dust around it. So in MIRI, we got to see both stars very clearly. Yeah, you can't see it in the first image really, but there's two stars there. So that's a fun surprise. And I think that there's another little Easter egg you want to tell us about? Yeah, so this was, the Easter egg is this kind of narrow filament up in the top that's radially aligned. You can kind of see it very clearly in the MIRI image. It shows up as this blue structure, and it points very much to the central. Todas estas imágenes ya os las podéis descargar desde la web de la NASA, ¿vale? En el momento que las veis aquí ya son descargables. But other people on the team were like, no, it's a background edge on galaxy. Well, I made a bet that said no, it's part of the nebula. By the way, I lost the bet because then we looked more carefully. Mirad esos anillos de gas impulsados desde el interior de esa burbuja. Terrible. Nuestro sistema solar algún día también se verá así. Can't wait to see where we go from here. Neither can I. All right. Thanks so much. Back to you, Michelle. Thank you, Alex and Carl. And I have to say that image is absolutely spectacular. So as you know, people from all over the world are watching us today and joining in our excitement as we release Webb's first science images. We've been checking in with our colleagues in Europe and Canada throughout the program, but we also want to take a moment to include the people at the oh-so-many viewing parties scattered around the world like stars in the night sky. So let's check in with some of them now. First, we go all the way to Perth, Australia. Do we have a signal from Perth? I guess nothing from Perth right now. Parece que iban a conectar con Australia. With them right now. Do we have Winnipeg, Canada? Oh, there it is. There's Australia. There's Perth. Hey. Australia. To Perth, Australia. Thank you so much for joining us today. And next we're going to Winnipeg, Canada. Ahora Canadá, Winnipeg. At a planetarium. Everybody's enjoying the show, I hope. Okay, Dayton, Ohio. En el planetario y Ohio. Watching on the there we go, Dayton, Ohio. Hello, everybody, Dayton. Nice to have you here with us. There we go. Yes. Hey, Dayton. Hey. They're jumping up and down. Hi. Okay, all the way Bangalore, India. Bangalore. Hello. La India. Bangalore, India. Hey. Están saludando a los diferentes centros que se han unido a este evento a nivel internacional. Okay. So I hope you enjoy the rest of the images we're releasing. Okay, of course, NASA's family extends all over the country. The team at JPL in Pasadena, California. They're on site to celebrate with us. So hello, JPL. JPL en California. Hey, hello. Creadores de tantos proyectos que tantas alegrías nos han dado. Now is Northrop Grumman, one of our major contractors. Hello, Northrop Grumman. Oh, hey, all right. Yay. Nice to see you, Northrop Grumman. All right, now there's also a big watch party right here on the NASA Goddard campus. Many of these people have worked on the mission itself, and we also have top NASA leadership and representatives from our government. So hello,
Hello, watch party at Goddard. Yay! Okay, wonderful. So, I mean, at NASA, we are so fortunate to have all of these friends and colleagues around the globe. A major partner in the Webb mission. Dice que la NASA es muy afortunada de tener amigos a lo largo de todo el mundo. So many aspects of this project, including Webb's spectacular launch and the Ariane 5 rocket last December. Y que eso es reflejo del propio proyecto del James Webb, ¿no? Donde tantas personas de tantos países han colaborado juntos. Vamos a ver, la imagen de la galaxia, pues seguramente sea la del quinteto de Stephen. Vamos a verlo. Thank you, Michelle, and welcome to Germany. We're at the European Space Agency. I'm still getting all kinds of IFB from lots of people. Un representante de la Agencia Europea del Espacio. Satellites are a little bit of a cross between air traffic controllers and pilots. We have lots of different control rooms here. This is the main control room, and as you can see today it's not in use, so we've been lucky enough to move in here for today. I have two very special experts with me, both scientists from the European Space Agency. Giovanna Giardino is a near-spec scientist. Giovanna has been working on that for many years and lots to tell us about that. And Mark McCaughrean is a special advisor for space, for science and exploration. These two guys have been working on the Webb Space Telescope for a long time, so we're very grateful to have you with us. Como piloto, dices que si se han publicado ya, en teoría sí, nos estaban diciendo antes que conforme se van apareciendo las imágenes aquí en este programa, se van publicando en la página del telescopio, del James Webb, o incluso en la de la NASA se podrán ir viendo las diferentes imágenes, ¿vale? En alta resolución. Called home, and the controllers here have been looking after a whole very impressive list of missions since 1968. ESA has played a very important role during the for the Webb Space Telescope. They provided the launch on board the awesome Ariane 5 launch vehicle from the Guiana Space Center. The atmosphere in the Mission Control Center was electric, I can tell you, I was there. They've also provided people. We have 15 ESA scientists working at Space Telescope in Baltimore, and also they have provided the infrared spectrograph, the near-infrared spectrograph, and also half of the MIRI instrument, which is the mid-infrared instrument. Let's take a look at those now. Webb's 4 scientific instruments include NIRSPEC, the near-infrared spectrograph, led by ESA. NIRSPEC splits near-infrared light from astronomical objects into its components. Like a barcode, this will help scientists understand the physics of the objects they're observing, from their temperature to... A ver si ahora me escucha un poquito mejor. NIRSPEC can observe parts of an object or the sky using an image slicer and an array of microscopic shutters. Webb's integrated science instrument module, located behind the main mirror, also contains... Nos están hablando ahora de algunos de los instrumentos que integran el James Webb. Recordad que no es solo un telescopio óptico, sino que tiene un montón de instrumentos de medición en su estructura. Planets, stars and galaxies. It can analyze molecules to help us deduce what astronomical objects are made of and peer into clouds of gas and dust where stars puede analizar las moléculas desde lugares distantes, las burbujas de gas y polvo. Tiene un montón de capacidad de análisis. So let's get ready to reveal our image. And remember that one of Webb's jobs is to find out about galaxies, more about the galaxies, but also to help us to understand how they change. And this image is going to be very useful for that. Let's reveal it now. There it is. It's called Stephan's Quintet, and it's wonderful. Aquí tenemos el quinteto de Stephen. Yes, like it's a quintet, so we are looking at 5 galaxies.
Estamos viendo 5 galaxias, por eso se llama quinteto. Están unidas y agarradas por la gravedad. Cada una tiene cientos de miles de estrellas. And here we see 5 of them. This is a closer galaxy in the foreground, and these 4 are at a distance of about 300 million light years from us, and they're locked in a close interaction, a sort of cosmic dance driven by the gravitational force. You can see here these two in a process of merging. Las dos primeras, estas que nos ha señalado, están en proceso de unión, de mezcla. An area to study because it really shows the type of interaction that drives the evolution of galaxies. Hay mucha interacción gravitacional, mucha atracción y están hablando por eso, que es una especie de danza cósmica. There is. So this is a near-infrared image and a mid-infrared image combined. And when we zoom in esta imagen tiene tanto infrarrojos como medio infrarrojos. Resolved as point sources, which is remarkable. And then as we pan across, we actually see the galaxies in the merging galaxies. We now see gas and dust, which is being heated up in the Dice que podemos ver mediante el infrarrojo, podemos ver el gas y el polvo que comienza a mezclarse ya en estas galaxias. Not only the galaxies at 300 million light years, but also stars in our own galaxy. These snowflake structures that you see here, those are nearby stars, but in the corner and around the edges we see galaxies which are much more distant, much further away. So dice que incluso podemos ver, gracias a la capacidad del web, otras galaxias que están mucho más distantes que este quinteto. Through these galaxies which are evolving today all the way to the distant universe, and in a way it captures cosmic evolution of galaxies over those 13.8 billion years. So we have another image, don't we, that we can look at? So if we strip away the near-infrared view there of the stars predominantly, now in the mid-infrared with MIRI alone, we see mostly gas and dust. So we see the same galaxies. En esta imagen vemos que está en otra frecuencia, vemos sobre todo el gas y el polvo de esta galaxia. Bright in the middle of it. And Giovanna, tell us what that is. Yeah, that's an active black hole. We cannot see the black hole itself. Dice que han podido gastar un agujero negro activo. No el propio agujero negro, obviamente, pero sí la materia que está girando alrededor de él y interactuando con el agujero negro. 40 billion times the luminosity of our suns. It's really bright. And with NIRSpec we can zoom into this area, and we have this technology that allows us to take thousands of images at different Cosmopiloto, aunque todas ahí las vean muy juntitas, en realidad hay cientos de miles de años luz de distancia entre ellas. Lo que pasa que es que estas galaxias están a muchos millones de años luz de nosotros y nos aparentan que están muy cercanas. Aún así, están interactuando entre ellas. Es normal. Nosotros estamos interactuando también con la galaxia Andrómeda, que ya ha empezado a mezclarse con la Vía Láctea. Y estamos en proceso también de interacción entre las dos galaxias. Y aún así estamos muy separados de la galaxia de Andrómeda. And you know what we've seen today with these images is essentially that we're ready now. This telescope is working fantastically well. And you know, to borrow a phrase from a famous rock musician, you know, we're ready to turn this telescope up to 11. It really is time. It's fantastic. Thank you very much indeed, both of you. Back to you, Michelle. Thanks, Katie. It is so great to have you and your colleagues with us on this historic day. So before we get to the fifth and final image reveal of the day, it cannot be said enough that an achievement like the James Webb Space Telescope is something bigger than any one of us. Nos queda la última imagen, que si no me equivoco mal debe ser la de la nebulosa de Carina, también conocida como nebulosa de la Quilla, creo recordar. This is just the beginning. We've said several times throughout the broadcast that the Webb mission is about people, and during the construction of the Great Telescope, people started to see themselves in it, literally. Day after day, people visited the observation window at NASA Goddard,
and looking through the glass, they snap selfies of themselves reflected in the gigantic golden mirror. These photos are actual reflections of the enormous human investment and the emotional commitment that brought this mission to life. And now, years later, that mission is finally collecting light from the earliest days of the universe, all the way to worlds in our own solar system. It's the same mirror that reflected the many faces who see themselves as part of the journey to understand our shared origins. Let's stop for a moment and appreciate the people behind Webb. Gracias a vosotros siempre por estar ahí, Cosmopilo. Además, ya sabes que no hay pregunta indecorosa o imprudente. En tu caso habría respuestas imprudentes. Las preguntas nunca son imprudentes. So Amber Strawn is Webb's Deputy Project Scientist. She's here with me today to share the final big reveal of the day. So Amber, it is so good to see you. How are you feeling? Oh, so great, so exciting. What a great day this is. Yes, so one of the things that we're going to do is before we get to the final image, the James Webb Space Telescope has taken us all over the universe today. So let's do a quick review of where we've been so far. So Jane Rigby got us rolling today with an extraordinary new deep field image, showing us one of the farthest views of the universe ever. Yeah, this image really does demonstrate that JWST can do exactly what we've designed it to do. Dice que esta imagen nos va a demostrar que el James Webb puede hacer el trabajo para el que fue diseñado. O sea que... Where the team has detected evidence of atmospheric water. And here again, we're seeing the incredible efficiency of this observatory. We're able to do these kind of measurements in a fraction of the time that we're able to before. And then we zipped up the road from NASA Goddard to the Space Telescope Science Institute, where Alex and Carl showed us the exquisite Southern Ring Nebula, a mixing bowl of stellar matter around a pair of dying stars. Yeah, and I'm just blown away by the level of detail we can see, like in the outer part of this nebula. It's incredible. Wow. Okay. After that, it was off to Germany, where the European Space Agency wowed us with pictures of galaxies interacting and mixing together. Estamos haciendo un repaso de las imágenes que hemos visto, la parametrización de la atmósfera de su planeta, las galaxias que han podido fotografiar. So the Webb team has a lot to cheer about right now. So across the campus, there's this big watch party, and we can feel the excitement all the way from over here. So let's join that celebration now. We're back with Senior Project Scientist John Mather, along with the head of NASA's Science Mission Directorate, Thomas Zurbuchen. Hello. Aquí tenemos más peces gordos. Esto, este es el jefe de NASA, por así decirlo. You've been with this mission for decades. How do you feel today? I am so thrilled and so relieved. This was so hard, and it took so long. It's just impossible to convey how hard it really was. That we risked so much to say we're going to go do this, and it's so near impossible, but we did it. Yeah, there are thousands of ways this can go wrong. Yes. Many of them, we worried about and frankly feared even after launch. I have to tell you, I was really, really nervous, and it's almost like athletics for me. You always get to know the team when they're on the field, and on the field they were right after this launch, and they were perfect. They absolutely were, and I really wasn't worried, but maybe I should have been. Yeah, that's difference between the two of us. I always worry. I always tell everybody I'm paid to worry, frankly, and that's good. What we want to do, though, is just really thank the team again. Of course, we heard Bill and Scott and Greg talking about the team that is there. I think what's also important is to recognize that Bernie is sitting there, who was the first manager, and was sitting there. Could you stand up? And a ver si nos muestran ya la quinta imagen. And I want to mention that Phil Sabelhouse, who is a manager also during that time, is no longer with us, but his heart is with us today. Yeah. I have to tell you, John, after each one of these milestones, I called a lot of people. I
called Bernie, for example, and I called people at my job and people who are administrators, because there's many of them. And I just wonder how you feel about the team. Just give you the word here. I am just so thrilled that we had a privilege to assemble such a brilliant team. We drew from the best of the best, and here we are. Dice que todo el equipo son lo mejor de lo mejor. Deep thanks go to all the people who built that team, not only to Bernie, who started us and helped us build up all the technology to fill. Es normal que cuando un proyecto sale bien, pues todos estén orgullosos de todos, ¿no? Si hubiera salido mal, si el Ariane hubiera explotado por los aires, no estaríamos ahora hablando de esto. And here we are, we have the support of the country and the world to take on this immense challenge. You know what I'm most excited about? There's tens of thousands of scientists, and frankly, some of them just got born, or not even born, who are benefiting from this amazing telescope, because it will be with us for decades. It will be. It took us about 25 years to get here, since 1995, and we have at least 25 to go, I hope. So look, we are in a sense of awe of these images, the art that is out there in the sky, revealed for the first time. We're thinking of the team and we're thanking them. John, thanks to you, thanks to all of you, and back to Michelle. Thank you so much, Thomas. And this entire collection continues to just absolutely astound me. Okay, Amber, so here it is. Can you walk us through the final image reveal? Bueno, ya por fin parece que nos van a presentar la final, la foto final. Aquí la tenemos. Mirad, mirad. Oh, mirad qué espectáculo. Esto es de uno de los sectores de la nebulosa Carina. Pero mirad qué belleza, el detalle es impresionante. Estamos viendo estrellas que antes éramos incapaces de ver. Honestly, it took me a while to even figure out what to call out in this image. There's just so much going on here. It's so beautiful. One thing that really stands out to me is you sort of get this sense of depth and texture from this new data. There's a lot going on. To call out a few specifics, first of all, in general, the Carina Nebula is a nearby star-forming region within our own Milky Way galaxy. Estamos en una región de nacimiento de estrellas. Esto es una guardería de estrellas. First of all, of hundreds of new stars that we've never seen before. We see examples of bubbles and cavities and jets. Podemos ver burbujas, cavidades. We even see some galaxies sort of lurking in the background up here. Y se pueden incluso observar galaxias en el trasfondo, ¿no? Like, what's going on here? The data is just so rich. Es impresionante. Acordaros de la imagen que os había puesto yo de Carina. Absolutely. That's one of the great things about infrared, is it really does reveal what's going on here in a really cosmic sense. And in general, what's happening in sort of this overall landscape is we have these gigantic, hot, young stars up here to the top of this rim, and the radiation and stellar winds from those stars is sort of pushing down and running into. Dice que el viento estelar aplasta partes de la nube, mientras otras partes crecen, ¿no? Debido a la presión que ejerce el interior de esa nebulosa. Because these same processes can serve to sort of erode away this material and stop star formation. So we have this sort of delicate balance going on of new stars being formed, but at the same time the star formation is being halted. And for me, when I see an image like this, I can't help but think about scale. You know, every dot of light we see here is an individual star, not unlike our sun. And many of these likely also have planets. And it just reminds me that, you know, our sun and our planets and ultimately us were formed out of the same kind of stuff that we see here. We humans really are connected to the universe. We're made of the same stuff in this beautiful landscape. And actually, the Carina Nebula was one of my favorite images from Hubble. So Hubble looked at this as well, right? Absolutely. Dice que el Hubble tenía magníficas imágenes también de nebulosas, pero que aquí las estamos teniendo en diferentes longitudes de onda. And then you can see amazing things with Hubble, but when we zoom into this new image, we're able to see so much more detail. And of course, all of us, you know, I grew up on Hubble,
De hecho, esta nueva imagen nos ofrece texturas de la nebulosa que antes no teníamos. Thank you so much. And again, congratulations. It's been a pleasure to be working on this with you. I'm just amazed by what's been going on. Thank you. So as we're wrapping up, one of the things that I really have to say is the journey that we've been going on is so very dramatic for me. So we've gone all the way from the birth of stars, and we have all the way from the distant galaxies to the birth of stars. This is where we all began. This was the whole point of the James Webb Space Telescope, to figure out our origins from the very, very early days of the universe to star and planet formation very nearby. Dice que el James Webb está destinado a descubrir los orígenes, tanto de los momentos primeros del tiempo a los orígenes de estrellas que justamente se están creando ahora o están naciendo ahora. It maintains our ability to propel us forward for science, for risk-taking, for inspiration. And we don't want to ever stop exploring the heavens, nor stop daring to take another step forward for humanity. Dice que este es otro paso de la humanidad en la exploración del universo y que algo increíble está a punto de ocurrir desde este momento o está a punto de descubrirse. Wow. So this is a celebration for all humanity. If you've ever looked up at the night sky and wonder, whoever you are, wherever you are, this is your telescope. And we also salute the thousands of people who have dedicated part of their lives to making Webb a reality. I also want to give a big shout out for the superb media team who's helped bring Webb's story to the world. This broadcast is a joint effort of the superstar producers and Bueno, pues parece que ya el broadcast o el programa de NASA ha finalizado. Y ya solo nos queda agradeceros a todos el que hayáis estado aquí. Me imagino que habrá un resumen con las principales fotos. Veremos a ver si lo podemos poner en el canal, ¿no? Para que lo veáis con más tranquilidad o más resumidamente. Pero quiero deciros que para mañana tenía pensado también conectar con NASA, porque va a haber una teleconferencia de Begoña Vila, que es ingeniera jefe del James Webb, y de Néstor Espinoza, que es del Instituto de Ciencias del James Webb, que nos van a analizar las imágenes y nos lo van a hacer en castellano. Entonces mañana voy a conectar con NASA de nuevo. Probablemente mi intervención será mínima, porque como va a ser en castellano, simplemente nos vamos a limitar a verlo. Yo os saludaré y tal, pero es una oportunidad para ver lo que nos pueden decir de una forma más cercana. Yo he tratado de resumiros las principales ideas de lo que estaban diciendo. Hay mucho relleno siempre, ¿no? En este tipo de transmisiones hay muchos parabienes, muchos agradecimientos, mucha reiteración. Yo he tratado de deciros digamos, las líneas maestras de lo más importante, porque, bueno, entre otras cosas no me he dado tiempo a más, ¿no? Espero que hayáis disfrutado de este momento. Os vuelvo a decir que ha sido un momento histórico. Viene una época increíble de descubrimiento. Ya lo vais a ver, como vamos a ver imágenes de una calidad asombrosa, muy lejanas en el espacio y en el tiempo, y que van a responder a muchas preguntas y van a hacer que nos hagamos muchas preguntas más. Así que nada más, os dejo mi profundo agradecimiento por haber compartido este tiempo conmigo. Yo lo iba a ver solo, ya os lo dije antes, esto yo pensaba verlo solo, pero digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo comparto con mis amigos? Y por eso ha sido hacer esta transmisión. Os agradezco que hayáis estado aquí, mucho ánimo y nos vemos pronto. Hasta luego.